नमस्कार मु मीनाक्षी चलतु नजर पकाइबा खबर उपरे जदि आपनको मोर भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। नंबर 1 राजधानी रे निया वर्षा घर बाहरिले देह जली जाउछि। निया वर्षा जलुछि राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा 44 डिग्री पार सर्वाधिक तापमात्रा नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना। आज तापमात्रा आहुरी बढ़िबा नहीं आशंका करुछि पाणीपाग विभाग। तेबे आसंता काली भी जारी रहिब भीषण ग्रीष्म प्रवाह। राज्य रे एभली स्थिति आहुरी 2 रु 3 दिन लगी रहिब। संभाव्य स्थिति को देखि 6 तारिख जाए 11टी जिला को हिट वेव वार्निंग जारी होईछि। से सबु जिला हेउछि नयागढ़, बौद्ध, कंधमाल, कटक, भद्रक, जाजपुर, बलांगीर, कलाहांडी, मालकानगिरी, कोरापुट एवं ढेंकानाल। एही 11टी जिल्ला रे दिन रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह सहित राति रे प्रबल गरम अनुभूत हे। नंबर 2 समान नागरिक संहिता लागू करिबा आमर प्रतिबंधता कहिसंती राजनाथ। केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार कहिसंती जे समान नागरिक संहिता बा यूनिफॉर्म सिविल कोड कार्यकारी करिबा सरकारक प्रतिबंधता। विरोधी माने एही प्रसंग रे देश को विभ्रांत करने को चेष्टा करुछंती बोली से अभियोग करिछंती। गणमाध्यम संस्था नेटवर्क 18 र ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सह कथबार्ता करी राजनाथ कहिसंती जे मु पूर्वरु कहि सारिछि जे इस्ताहार व्यतीत आमे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को चाहुछु। यह हेउछि आमर दीर्घ दिनर विश्वास। अनेक लोक अजथारे एही प्रसंग को जाति वर्ण किंबा धर्म आधार रे उठाइबा को चेष्टा करुछंती। नंबर 3 6.5% रे रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई। पुणी रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फल 6.5% रे रेपो रेट अपरिवर्तित रहिछि। भारतीय रिजर्व बैंक आज यार मुद्रानीति घोषणा करिछि। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी सदस्य रेपो हार को 6.5% रे अपरिवर्तित रखिबाकू निष्पत्ति नेइथिबा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहिसंती। नंबर 4 सरगरम गंजाम राजनीति मैदान रे 3 प्रमुख दलर प्रार्थी। निर्वाचन तारीख जेते पाख होउची सेते सरगरम हेउची गंजाम राजनीति। मुख्यतः 2 लोकसभा आसन ब्रह्मपुर और आसिका पाई प्राय समस्त प्रार्थी घोषणा सरिलाणी। बीजेपी कांग्रेस एवं बीजेडी निज निज प्रार्थी को मैदान को ओह्लाइछंती। हेले लोके केउ भली प्रार्थी को बाछिबे ता उपरे नजर। गंजाम मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जिला। एकदा बीजेडी रो गड़ थिबा गंजाम रे एबे राजनीतिक स्थिति बदलिबारे लागिछि। गत थर जेउ माने बीजेडी रे थिले सेही प्रार्थी एथर बीजेपी रे आ बीजेपी रे थिबा अनेक नेता एबे बीजेडी रे। तेणु दल डिया भितरे केउ भली प्रार्थी को बाछिबे नेता ता उपरे नजर। पुरी पुलिस को बड़ सफलता 1.5 मास रे 145 निखोज नाबालक और नाबालिका उद्धार। मासेरु 1.5 मास भितरे 145 जन निखोज नाबालक और नाबालिका को उद्धार करिछि पुरी पुलिस। पुरी जिलार विभिन्न अंचलरू निखोज किंबा घर छाड़ी पलाइथिबा शिशु को उद्धार करिबा पाई पुलिस चलाइथिला स्पेशल ड्राइव। एथिरे बड़ सफलता मिलिथिबा सूचना दैछंती पुरी एसपी। 1 मासरू 1.5 मास मध्यरे राज्य तथा राज्य बाहरु 145 जन नाबालिका और नाबालकों को उद्धार करा जाइछि एवं सेमानक लीगल गार्डियन किंबा परिवार को हस्तांतर करा जाइछि बोली से सूचना दैछंती। नंबर 6 ब्रजराजनगर रे जुआ अड्डा उपरे चढ़ाऊ 15 जुआड़ी को बांधिला पुलिस। झारसुगुड़ा जिला ब्रजराजनगर थाना अंतर्गत मधुपुर जंगल में चलीथिबा एक जुआ अड्डा उपरे पुलिस अतर्कित चढ़ाऊ करी घटनास्थल 15 जुआड़ी को गिरफ्त करिबारे सफल होईछि। पुलिस नगद 2,25,000 टंका 8टी कार 18टी बाइक और 18 मोबाइल फोन जबत करिछि। जुआ खेल रे व्यवहृत 5 मुठा ताश, गोटे गोलेई टोकेई, गोटे तारपोलिन, 6टी घुड़घुड़ी पट्टी जबत होइथिबा ब्रजराजनगर एसडीपीओ चिंतामणि प्रधान सूचना दैछंती। पुलिस एक मामला रुजु करी अभियुक्त माननकु गिरफ्त करिछि। घटनास्थल किछि फेरार होई जाइछंती। नंबर 7 एबे यूपीआई माध्यम रे एटीएम रो नगद टंका जमा करी हेबो। रिजर्व बैंक रो बड़ घोषणा। कार्डलेस कैश डिपोजिट रो सफलता को देखि आरबीआई एक बड़ निष्पत्ति नेछि। एबे एटीएम रो टंका जमा करिबा पई आपनकु डेबिट कार्ड आवश्यकता पड़िबो नाही।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଡଲେସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ର ସୁବିଧା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ବିଆଇ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ୟୁପିଆଇରୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେମାନେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 ଏଣିକି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରମିକ। ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ମନେ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯଥା ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 2 ନୂଆ ଏସ୍ପି, ଜଣେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। 2 ଏସ୍ପି ଓ ଜଣେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଭାବେ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ଏସ୍ପି ଭାବେ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଆର ପ୍ରକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 କରୋନାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଏହି ମହାମାରୀ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା କରୋନା ମହାମାରୀ ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। H5N1 ଭାଇରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଭୟ ରହିଛି। ପିଟ୍ସବର୍ଗର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ କୁଚିପୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। H5N1 ଭାଇରସ୍ ମଣିଷ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଜୀବଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ସେହି ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇପାରେ।